अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आटे की कचौरी बनाई है। आटे की कचौरी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जैसे मैदे की बनाते हैं हम उसी तरीके से बनती है और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है इसका, बहुत ही यम्मी होती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 3 कप आटा ले लिया है, जो हम घर में आम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 कप आटा मैंने ले लिया, इसको छान लिया अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक मैंने कम यूज़ किया है, क्योंकि हम आलू की जो स्टफिंग तैयार करेंगे उसमें भी नमक ऐड करेंगे, तो इसलिए कम यूज़ किया है मैंने। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून भर के, बिल्कुल फुल भर के चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए आटा और ऑयल। इसी वजह से टिप नंबर 1, इस वजह से हमारी कचौरियाँ बहुत खस्ता बनती है। तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसमें ऑयल कम है तो इसमें मैं थोड़ा ऑयल और मिक्स करूँगी। आप इस तरीके से मुट्ठी में लेके देखें, इस तरह अगर आपकी मुट्ठी में बन रहा है आटा तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ऑयल बहुत है इसके लिए। तो अब हम इसको थोड़े थोड़े पानी से गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और गूँधते जाएंगे। और थोड़ा पानी मैंने ऐड कर लिया है और इस आटे को गूँध लिया है। तो ये इतना नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। हार्ड होगा तो आपकी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेगी और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेस होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये आटा। 20 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। उसके बाद हम जो आलू में मसाला डालेंगे वो ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनता है। 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की है, 4 से 5 मैंने इसमें लौंगा मिर्ची ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम रख देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया और ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, मोटा मोटा कूटा है मैंने, इसे ऑयल में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आ रही थी। तो आप ये मसाला ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया था। बेसन ऐड करने का मकसद ये है कि जो कचौरियों में लोग कहते हैं ना कि आलू में ना स्टफिंग जब हम करते हैं तो उसमें पानी पानी रह जाता है, तो ये जो बेसन है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। टिप नंबर 2, इस वजह से हमारी आलू की स्टफिंग बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो बेसन ज़रूर ऐड करें और इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मसाले के साथ ही हम बेसन को भून लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपने आलू ऐड कर देना है। ये आलू मैंने 4 से 5 लिए थे, इससे पहले से बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहे, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर गुठली रहेगी तो आपकी कचौरियाँ फट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी, फुली फुली नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश करके इस मसाले में मिक्स करें और इसके साथ इसको फ्राई करें। इसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने इसमें थोड़ा सा, और इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक मैंने ऐड कर दिया था, मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर लें इसमें। मसाला रेडी हो गया था, मैंने इसकी बॉल्स बना ली थी। तो जितनी हमने बॉल्स बनाई है उतनी हम आटे की लोइयाँ भी बनाएंगे। इस तरीके से हम इतना पेड़ा इसका तोड़ लेंगे। इस तरीके से इसका इतना पेड़ा तोड़ेंगे और इसकी इतनी ही हम लोइयाँ बनाएंगे। ये मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर ली है। अब हम इसको कचौरी के लिए तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कचौरी के लिए रखना है, हथेली पे रखना है और इसको बीच में से प्रेस करते रहना है। मैं आपको एक हाथ से भी करके दिखाऊंगी और एक बेलन की मदद से भी बना के दिखाऊंगी, तो बहुत अच्छी बनेगी। धीरे धीरे इसे हथेली की मदद से बढ़ाते जाएं और जब ये बढ़ जाए तो इसमें जो हमने बॉल्स बनाई है आलू के मसाले की, इसमें ऐड कर दें और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें। ऊपर से इसको बिल्कुल ना इस तरीके से घुमा लें और इसको प्रेस कर दें। ये हो गई है तैयार।
اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی بڑا کریں گے. اس طریقے سے اسے پریس کرتے جائیں گے, بیچ میں سے سینٹر میں سے اس کو پریس کرتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے. یہ بالکل بھی نہیں پھٹے گی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو. یہ ریڈی ہو گئی ہے. میں نے زیادہ بڑی نہیں کی کیونکہ پھٹ بھی سکتی ہے, تو اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی بنائی ہے. اب میں دوسری بناؤں گی, بیلن کی مدد سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے بنائیے. بیلن سے بھی نہیں پھٹے گی اور اس طریقے سے بھی نہیں پھٹے گی اگر آپ اس طریقے سے ٹرائی کریں گے. تھوڑی سی روٹی بیلیں گے, چھوٹی سی. چھوٹی سی روٹی ہم نے بیل لی ہے. اب ہم اس میں جو ہم نے آلو کی بالس تیار کی ہے وہ ایڈ کریں گے. اور جو آلو کا مسالہ میں نے تیار کیا ہے نا, آپ روٹی کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو آپ کو بہت مزے کا لگے گا, کیونکہ یہ بہت مزے کا بنا تھا. اس کو بھی اسی طریقے سے فولڈ کر لیں گے. اب اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے بالکل بیلن سے بیلنا ہے, بالکل سافٹ ہاتھ سے. اگر آپ زیادہ ہارڈلی اس کو بیلیں گے تو یہ پھٹ جائے گی, تو بالکل اس کو سافٹ بیلنا ہے, بالکل پولے پولے ہاتھوں سے. یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے, بس اس سے زیادہ میں نہیں بیلوں گی. اب ہم اس کو فرائی کریں گے. آئل کو میں نے گرم رکھ لیا ہے. آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آٹا ڈال کے چیک کروں گی کہ یہ آئل زیادہ گرم ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں ببلز بہت جلدی بن رہے ہیں. تو آپ جب آٹا ڈالیں گے تو اس میں زیادہ ببلز نہ بنے, تو سمجھے کہ آپ کا آئل بالکل ریڈی ہے کچوریاں تلنے کے لیے. تو اس کو میں نے بالکل سلو فلیم پہ کر دیا تھا تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے. پھر میں نے اس کے بعد ایک کچوری ساری ڈال دی تھی. یہ دوسری کچوری بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے. اب اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے, اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے بالکل میڈیم فلیم پہ. یہ تیسری کچوری بھی میں نے ایڈ کر دی ہے. اب اس کے اوپر چمچ کی مدد سے ہم آئل ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ پھول جائے تینوں. اس طریقے سے ہم اس کے اوپر آئل ڈالتے جائیں گے. یہ آہستہ آہستہ پھولتی جائے گی. آپ نے بالکل سلو فلیم پہ اسے فرائی کرنا ہے. یہ دیکھیں پھولنا شروع ہو گئی ہے. تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اچھی چیز بن جاتی ہے, اس لیے بالکل تھوڑے تھوڑے پولے پولے ہاتھوں سے اس میں آئل ڈالتے جائیں. اور یہ پھولنا شروع ہو چکی ہے. اب اس کو اسپون کی مدد سے ہی پلٹ دیں گے ہم دوسرے سائڈ سے, تاکہ دوسرے سائڈ سے بھی پک جائے. یہ زیادہ اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے کیونکہ یہ پھٹ سکتی ہے اور پھر یہ پھولے گی نہیں, اور اس کی اسٹفنگ جو ہے ساری باہر آ جائے گی. تو اس لیے اس کو ادھر اس سائڈ سے بھی پکائیں گے ہم تاکہ فرائی ہو جائے اچھی طریقے سے. تو یہ فرائی ہو چکی تھی. ایک میرے بچوں کو زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو میں نے ایک ان کو دے دی. تو اب اس کا ہم اچھے سے آئل نکال کے اس کو پلیٹ میں سرو کر لیں گے. تو بالکل خشک ہے یہ, آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کی وجہ سے اس میں بالکل بھی آئل بھی نہیں رہا ہے, بالکل آئلی نہیں ہے یہ. اور اس کو میں نے آلو کی چٹنی کے ساتھ سرو کیا تھا تو بہت ہی یمی لگ رہی تھی. اگر آپ کو آلو کی چٹنی کی ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری آٹے کی کچوری کی ریسیپی کیسی لگی. تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں. آپ کو میرے چینل پہ نیو ریسیپی ملے گی انشاءاللہ. پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.